Okay, undercard bakbakan na to dire ha. Sa Sitio Sapa, Tilhaong Konsolasyon. Team nila ni Jomar, Konsehal Joel o ni Jojo kontra sa team nila ni Aloy. Gerson o ni Daot. Game 1 o BB Sub 3. Okay na ito ang bakbakan diri. Sponsor niya nila ni Konsehal Talasik Gerald Malanay. Ano na itong mga sponsor? Og under ni sa Juma Roma Promotion organized by Boss Panis. Dah. Jomar mi. Dah. Jomar again. Punal Jomar. Lala. Kuha gitimbre sagang. No zero. Hoy! Piktusi ko bay. Ya, wag piktusi ko bay ha na sa atong kiliran. Servisyo out. Overthrow, out ball. Oh, inside pala mga kaigan. 2-0 sa atong game 1. Kini para Tris. Servisyo Makoyen. Mo ni atong undercard sa ato ang bakbakan diri ha. Adto na tay mini-event. Wala. Atong main event Cebu City versus sa Konsolasyon. Sagang lang gyapon. Dah. Corner. Okay, servisyo dakigo back sa Jomar Roma. 2 out 3-0 atong score 3-0 in favor of team Aloy Gerson. Mike Koyen. Servisyo Gerson. Out ball. Servisyo Konsehal Joel. Bunalan. Suara. Dah. Bunal again. Out ball. Ono tres. Servisyo Konsehal. Jomar Bunal. Hapsang Jojo. Sagang. Out ball. 3-1 lang gyapon ato skora pabor sa team la ni Aloy. Kini para 4. Aloy. Out ball. Servisyo Jojo para 2. Montok. Buen, 2-3. Para igualis 3. Out ball, side out. Servisyo Mike Koyen. Gerson. Inside. 4. 4-2. Kini para 5. Sagang. Kipunalan. Loh. Sagang. Puna lagi balik. Sansan. Masok. 4-2 satu skora 4-2. Para Tris. Idol. Pukot ng maral. Tris 4. Bunal lasan. Layay. Nakauntiran. Servisyo Gerson.
Sagang. Out ball. 5 na. 5-3. 5-3. Para size. Susunod, patay tigil. Pokot, pokot. Cinco tres. Para 4. Masal. Kotos. Wait, 4-5. 4. Para igualis. Ipunalan. Sakita. Ipunan pag yun. Lah. Sagang. Kuha na Jomar. Hala. Unsa to? Sango. Dave. Automatic na. Basta masango sa bisag unsang butang dias babaw. Automatic. Aloy. Turnover. Aloy, patay. Not counted. 4-5. Kini, para igualis. Service daw. Ay! Sukarap si Jojo. Side out. Servisyo out. Jojo. Lah, dal. Ge, lapdos. Ang punalan pag yun. Gi Usman. Bura. Ay. Out ball. This game is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Ciceron. Pwedeng all namin sa Sarapog ang Arnoco no Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. 4-6 sa skor ha. 2 puntos ang kalamangan. Team Aloy. Daot og ni Gerson. Bunal sad. Punan yun mayo. Lah, daot. Lapdos. Lah. Wala, ginubatay na. Bong, dukduk na sad. Dapa. Punan pag yun. Nagpauwa na. Buto-buto na. Lah. Sukol ka. Ay, daot. Nano man na daot. Nano na. Side out. Ini para 5. Punal. Punan. Bokot. Kotos. 5-6. Servisyo Jomar. May ulbo ang panaglalis. Igualis size. Inside ang final decision. Kotos. City size. Net bag. City size. Servisyo Gerson para igualis. Kilayatan. Umpo ka na, oy. Grabe. Ang sikang bola, igualis City. Servisyo para 8. Maiko Sagang. Tukburan. Linaw pa. Kang manang. Linaw. Hawad pas kang manang. City 8. Para 9. Ya. Lawam sa buda. Nakabunal. Dive. Kipunan. Lah. Kuha pa. Butangan. Hapay. Hapay, uy.
Kung pang konsyal, kinsay mal dito niya. Ngiga konsyal, oy. City 8. Para Gualis. Dal. Nagasan. Daray. Bang, gitukod. Unalan. Sud pa. Sagang. Kaut man. Grabe ha. Konsyal, oy. Grabe mo lang kaut, oy. Murag gibakho ni konsyal gibakho. 8 City. 9 para 9. Sagang. Bunalan. Sagang. Gilayatan. Ay. Juntos, 9. 9. 8. Erwin pa siya. Bunal. Gilayatan. Bagdok. Gi Usman. Ay. Linaw na. Batir na yun, no? Bang. Punan pa. Side out. Side out. Nueve 8. Servisyo 8. Para Gualis. Aloy, Bagdok. Bagdok tesan. Punan pang daot. Nakabunal si Jojo. Sagang. Bunalan pa Jumar. Sagang giyapon. Guyukan. Binatuay na. Ibala na stirador. Bulan Gerson. Bato sakto. Ay. Ataya Gerson ni Bang. Bunal. Bunal na sad. Syaro guay mga piangan yung binunalay na isa. Tukod! Maiko Yin finishes the game with matching Elias dance move. Grabe. Elias! Pahalik naman dyan, Elias! Igualis 9. Erwin siya, Aloy. Gis 9. Last 3. Para 11. Gibunalan. Gitubag ni Aloy. Alak! Kaut pa! Wa kasagang. Side out. Game 1 pa niya sa atong undercard. Bakbakan. Dere sa sitio Sapa. Tilhaong konsolasyon. Tilhaong. Oplok. Tirang may kuyen. Iguales 10. Juntos, 10. Servisyo para 11. Erwin sa Jojo. Bunal. Gibunal ang punan. Dapag yun. Napa. Kami boss. Nasagang. Gihapsan. Bunala na sa corner. Tuwara sagang. Gilayatan. Ano? Olbo na sa panaglalis. Inside kayo. Pong sa atong organizer nga si Boss Panis. Iguales Gis. Lasto. Para 11. Gibunalan. Out mo lang kontra. 11 Gis. Para daog. For the win. Servisyo para daog. Daog na. Para. Sayang na si Tit. Daog. May daog sa game 1. Maiko Yin, Aloy o J. Gerson. Pakatangin nyo itong game 2.